ben yina kar nyala bi yimna na te jin jingo na ka wumti yen difi mpuru so kam salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh o inso pialma yaaya bi ni sirgo katu kuna ko yanam ngo awa tu kabna awa tu madonguna halam blanjian karapanu na so kam su pialma ni yala na kundama na yala alheru kunna be kala la nyale dezo asbango yurlum shale tenin kura te dal fanma te fongon nanma ni selobin bian bon wotu yurlum shale asbala hal na tinti shi sa hashal ngoma sam yo ma buyin yale sam yo na wonin yor samle dezo sam yo be na won sane amma na won yelta me biha gu shal dam be ni sal nim sunsune dezo afan jiango shi hasan nim ne jiango on yam pilo da do ka yel kamma na on tmo tu mbishab sal ka kanati jin duniya yangu zo ba kamna na bata fiel ga ta duniya shiya ka ciwo ma basala nyewula kar basa fiela dezo ka su rabbana atina fid dunya hasanatan to dinye farko ka su rabe kala la nyala mbagbagan to zoma yulungun dinye defectist representative mo yulbon lawla hafiz ndi yelo yetwa hal no bumpo larma na biyin sone nika polon di lukati yati jire nati yim nati jine dalir shel zo ka kala la dalir ma pun shel nyala tinde le paon yere to ashel ma o yerla tu dunya vielan la zo nan dol sol ka sol ma ba viela nanan lawla tene nyala muslim be musulun simi wura min na on namnin salsham nyala on namo kayal no she na duniya yangu zo o bar no she na ko biya go tfiela kar nyala na on zo ko ze be kala kayal nungun tabga adam biya ngun namo na ma no tabgla adam biya duzo tenen ni na tenan de to ashel ngo za dam pa polon lukati jia kar nyala amfani shel sukati jia ma amfani ma nyami tiban dol siyasa na politics ma tabagan sam dinin lebiya da ni zo kar saha na kusa yina ta jin kace yalla kam ka yina ta jin tin shi shelngo bituna na amfani shel be dane be kala lan yale da zo tin da glass ban opunin kurama za kamal ba shawara din yi bana za won yala ba dihim table ni biha gu shel din yi pum be tete fongone ti shotan ban pune from 1992 to tan zo ti shognam yi wur la yurlam shale kab wur la pati shal yurlam to ama pa ham biya gu shal dem biane an shirkum mal so ka wuro yurlam yeto anyala buyi an je songuna ko mina jo ka ba jo be kala la nyale dem patale ama an su so yurlam a gulmu no gbanan wula o lapsi yurlam ma ntata ama awu yurlam 92 96 2000 2004 2008 2012 2016 2020 nyevelna lafi 28 years to show katenen kuze to wur la yurlam ninyati ya'la ninye shele kat wur yurlam zome nawun gumiya ma yurlam ma ban labsi sheltiti tatangban ngone yum pishina ni peta yika ban beke in chang la bashab da malianam ne ka chang bashab sunanam ne bupun leb la da man sabu ka ta kubu yum peta yika tan gbab ya al shelma ti shombo tananma ti limama ti ninkura yurlam shel tan wo ya al shel tan gbab ma yurlam dan kadan labs na tititi ma anje songuna patale ajela soko ja dan nguna da ban nguna lalanyal da patal dan mo sra ama an yur songuna agul mo non wula ama tan man nahantama nan ya magafara tan man nahantama kace na on nam tame katiti nan ya mun lena men da tv twete ban shi television tv anda tv kana jin usele
be ti zaman ngo TV an yan kul yanga TV palle ma bi an zang la buku bulfu ngota be kalala de yulbon lawla manual be kalala manual ma gban na nyame na zang la kule din yeso hankal ko zang parlema antu kul karyen nahamma inya yan leben sha'aw karamal sala kanaun namo ni salnama kazang manual ma pahe alquran pun naun yelme na sunu to yube sha'aw ama ka alher kadane an le carte shel bahar la carte nyala dana nyawula dana nyal heri de zo yum peta yika tun wo yurlum shel halta tan zongoma kam musugo shel be fongone te lebgan sim polo be yolbu polo te sukurti te sabta polo te banjir te shel tan fabler ma yel musra shel dim bien te daguya polo dinnam waza an lele de worme netin dwal siyasa shelma te bang dalir shel din cheka siyasa ma te dwalle an dwal politics dalir shel nyala ar dwalle me domin a duniya bi hagu fialga bi kala nyale ka ashir dwal ban yum peta yika ka ta'abu butai mar yarale to ashalan bala di yarale to ashale din ne da gulun bala da ballan ta mal kwa choro bi kala nyale o kwa wasa yidenen kwa sima yisma ne ishe nyen kwa be kala nyale o traila ngo karabin nan kolan nan wula kolan trai shele onye ni selma na onu to hankal shelam bala de zo tu shogon dun don bon 2020 elections 2016 yilen da kafon wone tinin kura dit shahara ka tabi kenan tu kwa da gule da gulma on kamsan to yallame kada gulma da nye to agang lebgan sam afana min shi twon mamriya fi dunya hasanatan ma danan bala lebgan sam lahira ma nguna tabanda pu hazafar ka pu la sarla kan yabuna lafiyati pu magarbi ni shay kamal tamaha na annab yurlam dal barkat ciyama ma nguna titam mita aljanna be kala lan yele amma ta shi nguna duniya fialgan samla danan jilan maniya da zo alkaul ma nyame an voter party bitrala sol na vote buyi na pi gwamnati tangbane ko gbubga na karafjela ka pi gunyan gbaba yale ti shogun gunyan gbable tamale central gunyan gbable ka biya kuma nan wula karafjela o mi fon woni yel muksra nin yeshele o mi nin kurajil manin yeshele o mi dagu yeshel dem bien kayan tabgale o mi sabta problem shanga din yem bien ko yem mal zale dan kaliyel shanga ma za dinin ya jintuwar tuma amma fi jintuwara alkawul shalba kure o bi yelon yan kuwa buka ta shale hal na gbab ko ma yum pishi ka nye tinyon kan kana sane din kayan buhama man da bi yela ne yan dan shalbe yan da yela ka samla din lediyan muna susune da zo yunu ngopi ma en kalla da guye shaltin da kwai tin ya alkawul panda ma tanan ba ta da gule tinab liab kwachuru tabu ta da gul because da gul ma nyela da gul song liabgun sim katra gal kwai ngil tamal central dun don kam ne fon kam karanya wula na wannan albarka non be ngone na wannan albarka non bani so habiao na du dan kwa ku fado na mambala so habia doctor bawmi na mambala na on cha la yina ti fon ngone liabgun sim ne pindi shel pulum bala mata za nyablan bala on kam si te ka boko jiyan mo katrabi tanan dai sirla ti dundona la babar pere yan alaji moro yan mba sol ngo hal na laji yakubu huriye yan na amman tan ma be ma sharzo katman batu dol taban can angalka kalan yisin dol taba bin can kun Elizabeth ka bishe ni mane bayan kul lalaka tra dol taba zo te banje ngo duzo akuto yen yetchama biya mal ni yana labjin tora ka ba tihara an yan nan sham ka bisha bin batan zuwa ma ka biya na bugba sanya wula ka binye su habiya na ma duzo alkawl ma da kunya me na yi Dr. Barhaman Nasara man na yan kwansu shalan bala din yance ka ti shogo tin su adwa shel ti shongo ti yan ma hal ta tan zuwa ka su habiya ka ku fa do ma ko yi ti tangban won ka bilonies ka yi ti tangban won na bin mi na gbatan zuwa ma na yi sanda
then katabone one electoral area, one daycare center. One electoral area, one daycare center. Timire gbenne. Lemi a president Akufo-Addo ne kpang nim kursun. Mama Nijian. Tenam banan tue mbala ma kabin le gbarga nyon. Na on pause ma. Halam no ni cheno nchang nyama. Anya de nyesham. Ama ka won le nir simsin won ne partial ma. Free senior high school. Yongo man biwo ni zan 2016. Nin kurgun to ko biha ipo manzo 2016 ngil yango nirba pisa no kunye school fees nchang te bogi kabima chang school 2016 ko kana agbani en nang dabara shal ka nan mba projo ka der nang dabara shal ko nan bam pam bizani en nang dabara shal ko nan o gelbu ma za nkago duniya da shil za song tanga ko yubma blan nan nimfo gan na bala kan na on titi president ko yina ti yel ni lala vintin kwara ta bilcin si nganda ka ta bukata ba manima mun su lala jilma da dam kam mun bit gana tan ban fune kashir pallala al kawlma anyarin yesha taban on mustashab ka ta ba malak pahambuma kan leka man on bag from senior high school basic school senior high school halta tani university ma don muna mangba mallan yambla tamale central mangba namla un free daycare center katidi gbal ni mana halni university dozo and kanni yabe as andana zilsira nimbe nusani sherma ni naba bangbe na malan kwalam mutisho to nyin votem Dr. Barhama on borna Akufo-Addo yina fongon lazo na on palle dan padu zo nyela ngi yama gafara ma nya na on yushab ka ba mal motonuma ko yisi no en tahala be sukuru ka vago duniya za bi hanu ntam moto zo zan ba dolte palango te za nya barna shangadin bedene na un namnin salsham nyela on nang labin shakam na resaha na on mi yutum katenen be fongne te fongne biya se biya la ko ka chetan panga tan kwasimane besham anto tu shabaka ba kube sol zon chang skur hal malanu ka chang tan chang ka moso kane ama fongne sarati zoya te pallongo palle bla palda ama kala ndanyel be kala zuwa zan moto dolle an yare to ashan agba so ne bi yurshel nyele be ma sarati shel dan bar ba ma tun da bor Akufo-Addo ne bawo me shabla bin ka tutum da cuta ma da zo na on ko puni na yi man nasara in zan ya ma pang ma tishugnum kan yerngo tiyam bola sole matanan biala wulun pole ka bas biene school bus system ka zan bi man kana ta zan ta samban wone ka gula ka bas kanan ta ko nta su kushelo yen chamna be ma ni yisu sukuru ka kana ta shego ka jeni manu kulo ka kwa bi kul ko mala lafi on yela yonde son kalan telege din yang pense ka so habiao Dr. Bawumi yina fongone na on palale to pahami to ashale andina zelsira te manam benji tweza ngbagi to go ta on wala yaalongo tishugo electoral area halta tane warders canteen te ban yisu fongone za an yi ta dayyanu da gulshal din biyane an yi ta dayyanu an yi dunu an yankali to ashan an yala bishare cincanga solongo zo boku har dukunu solongo zo aje me romo na onzo mo nambao katabga dagulma ka bishar panu yung balan bishar zahan ku har ta fongone be kala lan yale kama da kulkule ka ku har koko na ma binnan da yal shelmaza ka zam ku har biyane alfongon ka trabar yarnan ta dar na sala dannan maza da guyen yal ka zan li yol be ka ta zai kamantin zai shamo duzo da ban lehir shamda da mun fukar lim shelta ban zai kayal na karace na mun fanyet ka ta ba ma duzo al kaul kan kura yana on yi ko pune na on yi tinyavil na lafi ka Dr. Barhama nya nasara tiyan nin yeto ashel nyala tiyan kala pon shele
lala pong ma nyala business fund nyale amma din yable na nyala asabr dal ngo nyavil na pa na lafi tiyan kala bin shatin bonde tamalpreneurship fund nyale pong nyale kariyen to tiri bin shatin bonde trade money kar nyala taban nya muslim kar zore ribala Dr. Barhama woni son ka nyer lashel tum de tumama riba kadane a duniya yen fiel mi ka chiyo mati fiela dezo tembe fon ma tabanang de nan tong politics fon ka tenen nang da Tamale Central ye Tamale Central she lewgusum dezo Tamalepreneurship fund business fund trade money karzaya da baganda da gulkata na mi taba mi party da gulkata mi taba mi party an za su na ku tilliam kokola ta fongone don muna an jela ku ba su ba ku suga nole wabgu ngum mi ku har darla anya na ku do dare don muna duwa ma ku bi so tanan mi party timila da guyama tiyan tabgala me ka ta fond ma ka rabbi hasin nan fi yala ka to yule nan ka to andina kanniya biya sur na zuharme na Dr. Barhama amin be nu sana shirma nan ma na kalam mati shug da kalam dun done nyin tema din payam pagu du na ngo yongo nguna dian kulla du na ne yel shalmo kasalle ni mane mabi pa na be kalala ya bi ma kuna bi ma no kuna ma on ji amfani shel na ma de parti shona kun bon din yan kedu ka telera be kalala to na on nan te katare 2016 nda yin lan yila nan ya magafara so na sa ma bon wal jangal parti so ma de so kan na fohama na on som tin nambo nda yarme ye barnan shelen be te bambe fongone fong ma nyala wula fong hala ne nyesham nyala tan panguna am be dang yeb ka chen na ta kaso atiam pani ma na bin yala no be pune be kala la nyale an le chang azafar nyanga wuntan na yina anye be kan nan fir dam so kam ka purun panan na hamba ka bezon kuna de sa me be an kana tin yakan yerba don dalia ka so kam ka kana ta po na pune be kala la nyale shel ko tum ka kana ta doyema to te bambe fongone de blanzo ka tibe pu parlemne ama te mal hal shanga ka tibe dene nu tuma bangsam biane awra ba tuma biane karachi tuma biane nira ko hada bulshel ma da nyala ye barna yen nyele ne tiyam bo benchin man pahalati pasaran na cin baka ba shillo yine kaman leb jin toran cin ankara kan labna nan lor karantin muran din da ji funu yohande ba barna kara an yedin yesham da zuwa yana wani tuman nasara yen panglam ma mbe yel ne tere kwa pata be tere bo mahan jene ama yila ma da nyame ye pata politics be viela de zo te yel me ne te je pata politics kare dalir nyela te cham tutum tuma mallam base ni cham tutum tuma ma kar wumma kan kunan kanan te mal shilinjiya de sa hashel bi al jifune fa agarta kan su yunin no al her kan nan wula kan nan be garta kan su yunin nan al here kan nan amma an kana ti jiya kasa dirgu gula nin fo gangso won jiti ji ka kongo mangma mun te kana tin nan alheri nda ben shana kan batam dirgu ne bisa bilcin sama ta ban bi fon wadin na hante de zo yen yang panglam ma ka tuma nan bayyana na on ko pune ka ta zadir da dan fane to ko hammi ben shadan nan nira yele to ashel maza man san tira wumi amma bi'ama ndabne ka president Akufo-Addo nin kurlum da hal barkane kan ngum palo table dan nagi election ka na onti president Akufo-Addo nasara ka te dumane ko minin chama jilmalan Dr. Mahmoud Bawumia ka bi yel nadin da ganda za ka bata kana yongo ye to atwene da nyela tuma kalense nitimi biela fongne do zo biyan da mamin yabe yela ma da shir bielan sone be siyasa kan da kunnan da na ba zaksen biye nusa ka pi makan ba non soyu anya lala shawara pune kabra zam jilma mabima nar yele to ashelma binna ka gwamnati ni dinnai bitirlan ni rabi bin bonda bin sha post
post madan kat bonda be appointment be kalala to Dr. Barhama konko kayen le karanyala bra yelo mu no kwatuma ko kwale kable yel no kalam namane din cha anya nab ko siyu dara kane hal tara ba promise le dara kane zungotin dir filango nirbutu kwabgan dir da dan fane ne shele gana boban riya tuma bandana yuma point yuma ni yuma yobo nesin nama school of hygiene karashin nama bincang kanye teacher nama aura bannan binda biyan nesin community health akuto kalba binna university nama binna polytechnic katuma kane ka Dr. Barhama songse zungotin yarngo gana bobanri ya'aza golna kulanti awum numa kana ce min pasara yal ne da kumiya be kalalan yale ka shab nan amre nam da zo ka bazan li yo be school fees ka bazan li larbinin kura dashile ka shab zan li me duran zan binin kura nan tin yare to a shan waza an kale Dr. Barhama da abdi jin tora kan won jin kan nin taglata biane ka gana za jiro dan fane ko cha tuma yel gana za ko ti hinati yela nina yi cha azan o leb jin tora on cha tuma yele Tamale Central boban riyaza jahan lambe dene nungun namin lohe dezo Dr. Barhama nri yele ni tisho yeshel dim biane karenye ya tu sayi pishika biye kalala nyele 180 houses in biye tishugu square ngo Dr. Barhama nri ku yele ni yil kam so ya ni laji masa wodu yinga de kumama o ko yini ngu chana kulkul seyele anye kan la ni yin wona ni bon le nan kaba gwe nir nan wula ko gu kana alaji ala san yin akap siyel no wula ka show malam far yin tisho na yile kar ku kum de tisho lol kam jam kadan dun to non be kala la nyale to don ku kum tisho an ku ba ya gota on akar la ADB kabiyal no wula nir nan wula dun don ma ne ba yalla nan ya damle ka laji baba yin akara non wula ya kara non wula ka wa fiya laji la Allah bira yin akara non wula kar kum ADB kar sirgi saka chogu west kara non wula salamba kara non wula kata sirgi salamba dun kum kata ba ya mu haye be kara non wula gumbe ni no du kum ya kati yale gumbe ni no saf kata changwar jahay ka laji ziblim yin akara kum be kala lan yale yin ba soja yin akara kum mba la bira yin akara kum be kala la jenger yin akara non wula du kum ya kata chang nta pagi moshi zongo kara non wula ababu zogbele lama kara da kemfon sabon jira bugulan fon changle dohana yile katna kana shel politin yende nasarama victory electoral area karanon wula kabiyal de kumya de zona on zang tinya vie ya adam samazo kati shurza yina de boxing manyala de banni kana wunda nan katare na on zang tinya vie ya kati so yina to wo bi ma yurlam nam yi biya yin dun done ndwar chamma ko man pam mbe nusa kato man bilchinsi ko tabga bilchinsi kayal no bana tum shamma on cheka so bana wula kaso dege be kala nyale kata fongo na mi ta dege na dan wuna zayan pangla tamanga ka Barhama karata nan wula nto to viala ma chan kat sur za viage na on parle le tete there's a 4 more and 4 years for Dr. Barhama. Now on something you hear yai. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yungo tukula zogeli ilatra area. Tamale le wama bene alaji kanusi sambani. Na umbe somo tera le baso chana zogeli ilatra area. Zogeli tukuna live.
Imania